अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह दूसरी नमाज जनाजा सीखेंगे। पहली इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप वो भी पढ़ सकते हैं और जो आज सिखाऊंगा ये भी पढ़ सकते हैं। इस नमाज जनाजा में रुकू सुजूद के बग़ैर खड़े खड़े ही पढ़नी है। इसकी 4 तकबीरात हैं। पहली तकबीर अल्लाहु अकबर के बाद हम्द सना, सूरतुल फातिहा और कोई एक सूरत पढ़ी जाए। दूसरी तकबीर के बाद दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं। तीसरी तकबीर के बाद मैयत की मग़फ़िरत के लिए वो दुआएं पढ़ी जाएं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं। और चौथी तकबीर के बाद सलाम फेर दिया जाए। अब दुआएं सीखते हैं जो नमाज जनाजा में पढ़नी है। पहली दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्ययतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु वला तुज़िल्लना बअदह। दूसरी दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहु वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअक्रिम नुज़ुलहु ववस्सिअ मुदख़लहु वग़सिलहु बिलमाइ वस्सल्जि वल्बरदि वनक़्क़िही मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़स-सौबु अल-अब्यज़ु मिनद-दनस व अब्दिलहु दारन ख़ैरन मिन दारिही व अहलन ख़ैरन मिन अहलिही व ज़ौजन ख़ैरन मिन ज़ौजिही व अदख़िलहुल जन्नत व अइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्रि वक़िही फ़ितनतल क़ब्रि व अज़ाबन नार। इस दुआ को मैं एक बार मिलाकर पढ़ता हूँ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहु वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअक्रिम नुज़ुलहु ववस्सिअ मुदख़लहु वग़सिलहु बिलमाइ वस्सल्जि वल्बरद वनक़्क़िही मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़स-सौबुल अब्यज़ु मिनद-दनस वअब्दिलहु दारन ख़ैरन मिन दारिही वअहलन ख़ैरन मिन अहलिही वज़ौजन ख़ैरन मिन ज़ौजिही
وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وقه فتنة القبر وعذاب النار۔ ان دو دعاؤں کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں جو مفصل کتابوں میں موجود ہیں۔ عورت کی نماز جنازہ، عورت کے جنازے کے لیے بھی مذکورہ دعائیں ہی پڑھی جائیں، البتہ ضمیروں میں تبدیلی کر لی جائے، یعنی لہو کی جگہ لہا پڑھ سکتے ہیں، ورحم ہو کی جگہ ورحمہا، یہ بھی ضروری نہیں۔ علماء نے لکھا ہے ضمیر کی تبدیلی کے بغیر بھی یہ دعائیں عورت کے لیے پڑھی جا سکتی ہیں۔ بچے کی نماز جنازہ، بچے کی نماز جنازہ کس طرح پڑھی جائے؟ اس کی خصوصی وضاحت حدیث میں نہیں ملتی، تاہم حسن بصری سے تعلیقاً یہ مروی ہے کہ وہ بچے کے لیے حسب ذیل دعا پڑھتے تھے: اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرطا واجرا، یعنی تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے جو مغفرت کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کی جگہ یہ دعا پڑھی جائے۔ تاہم اگر پہلی دعا بھی پڑھ لی جائے تو مناسب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس دعا میں چھوٹے بڑے سب کے لیے مغفرت کی دعائیہ الفاظ ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔